বাংলাদেশের জামাতিদের চিড়বিড়ানি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। গুজরাট থেকে প্রত্যেকে এসেছেন, 20,000 গুজরাটি, 12,000 মারোয়াড়ি, 12,000 পূর্বাঞ্চলী, 4,000 শিখ, 5,000 ওড়িয়া, তার সঙ্গে বাঙালি রাষ্ট্রবাদী, সব মিলে ভাই শুভেন্দুকে 15,105 ভোটে জিতিয়ে দিয়েছে। এর ঋণ আমি শোধ করব। আমাকে একটু 2-3 সপ্তাহ টাইম দেন। 10 দিন হয়েছে, আরো 10 দিন টাইম দেন, সব ঠিকঠাক করে নি। যা যা আপনারা ভেবেছেন আমরা একটা একটা করে করছি। জনগণনা সেন্সাস আটকে রেখেছিল আগের সরকার। ভাবতে পারেন, আগের সরকার রাষ্ট্রবাদী ছিল, দেশের জনগণনা আটকে রেখেছিল, আমরা চালু করে দিয়েছি। বিএনএস, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করতে দেয়নি, চালু করে দিয়েছি। বর্ডারকে সুরক্ষিত করা, अभारतीयों दरजा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। अरे खानकार तृणमूल सीपीएम कांग्रेस যতনা চিড়বিড়ানি করছে, শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে বাংলাদেশের জামাতিদের চিড়বিড়ানি অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। अरे मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। और एक्शन तिलजोला में हुआ, भाई कोर्ट में गया है, जाओ ना भाई, बिल्डिंग